हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु शर्मिष्ठा मो यूट्यूब चैनल को स्वागत आशा करछि आपण माने बहुत भले थे मुई बहुत भले अछि आसन आज वीडियो स्टार्ट करिबा एबे टाइम आसी 9:30 10टा हे गलानी आज जोर खरा आज होची मु एठी बसी रोसई करूची भात पाई गलानी तरकारी करची चलंत वीडियो स्टार्ट करची जो मैंने मो वीडियो देख लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें बोली मैंने प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करनी जहाँद्वारा मोर नुआ नुआ वीडियो आप देखा पाइबे आसन देखिए मैं रोसे तरकारी कर चिकेन तरकारी हो गला जाऊँ मुझे पखाड़ खाईदेवी पखाड़ खाई सारा पर आपन कथा भी खाया बसगलु चिकेन कषा तरकारी पियाज पखाड़ बोर मोर खाइबो बो खाऊँ आसन पखाड़ खाए मुझे पखाड़ खाऊँ मोर पखाड़ ना चलबानी मोर सबुदिन पखाड़ खाए पखाड़ चिकेन कषा जो मैंने खाइबे चाहते बहुत टेस्टी है देखते ये आम घर पाखे गोधी छोट छुआटा पड़ेगा हाय फ्रेंड अभी मैं आसीगली खाई भी सारे खाई सारी तरकारी ओल्हे सारी डाली बघार सारे पुणी आसान घर को बेला रोसे पाइल खिया भी पाई जाइए एबे रोसे पाईगला काम सरीगला पुणी ए खाई ना गले खाइबे वर्षा भी उठेलानी जोरसोर खरा फिर वर्षा उठेला बापा ये चेयर पर शोती आज भी वर्षा हवा लगुच बेला बाहर आम तो चुली से बाहर चुली बेला रोसे सारी देचु बो तार टीवी देखुच मुझे बस मझी साढ़े बुलूची शाशु आस बस बापा बस कथबार्ता हो बो शाशु बस कथा कथा खाऊ दबा मलासुर खाऊ बाड़ी देती मलासुर खाइबे भात तरकारी आंब चिकेन डाली पियाज सब बाड़ी देती खाओ डाक ये भी खाया बाड़ी दे घरे बस वर्षा हो करेन्ट पड़े बाहर खाया बढ़ाई ये मामू आसी खाई बसले खाया बाड़ी दे लाइन हाई घर पूरा अंधार प्रबल वर्षा हो बारांडार खाऊँ बो भी खाई ना मामू खाई सारा बो घर खाइबे एकदम माँ तो पाई मुझे माँ को पाई दे आम पड़े दे दो ना आम पड़े खाते मीठा लगे।
ଭଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍କା ମା ଖାଇବି। ତାକୁ ମା ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୋଉ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଯାଇଛି। ଏଠି ବସିଛି, ବର୍ଷା ଜୋରସୋର ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏଠି ଖାଇକି ବସିଛି ମୁଁ। ମୋ ଝିଅ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ଶାଶୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଖାଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି। 4ଟା ବେଳକୁ ଯିବେ ପଳେଇବେ। ବୋଉ ସେଠି ବସିଛି, ମୁଁ ଏଠି ବାହାରେ ଆସି ବସିଛି। ଲାଇନ୍ ପଳେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା କେତେ ପକାଉଛି। ଝରି ପୋକ ବି ଉଡ଼ିଲାଣି। ପାଗଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଦେଇଛି, କୋହଲା ପାଗ। ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଘରେ ମଶା କାମୁଛନ୍ତି। ଘରେ ପଳେଇ ବାହାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ବୋଉ ଘରେ ବାହାରିଲେଣି। ହଁ ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି। ବସୁନ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଏଇଠି କାନ୍ଦୁଛି, ଆମ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି। କେତେ ଜୋର କାନ୍ଦୁ। ହଁ ଯିବା, ଆମେ ପଳେଇବା। ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛି, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଆସି ଆମେ ପଳେଇ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚା ସବୁ ଆମେ ପିଉଛୁ। ମୋ ଝିଅ, ମୋ ବୋଉର କଂସାରେ, ବାପାଙ୍କ ତାଟିଆରେ, ମୋ ଝିଅର ତାଟିଆରେ ଏଇ ଚା ବସି ପିଉଛୁ। ମୋ ଝିଅ ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲା। ଟାଇମ୍ ଆସି 6ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆହେବ। ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି, ଚା ପିଇ ସାରିକି। ହାଇ କହିଦେଲି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଠି ଚା ପିଇ ସାରିକି ମୋ ବୋଉ ଏଇଠି ଚା ବସିଲା, ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଚା ପିଇକି ଆସି ଟିଭି ଦେଖୁଛି। ଟିଭି ଦେଖି ସାରିଲେ ମୋ ଝିଅର ରୁଟି କରିବି, ତାକୁ ଟିକେ ପଢ଼େଇବି। ତାପରେ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ।